इस हवाले से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस को कोर कमांडर्स और तमाम लोगों ने शिरकत की है। आपको अपडेट करें कि फॉर्मेशन सदारती कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, फॉर्मेशन कमांडर की शिरकत हुई है। शोहदा के एहसाल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि फोरम में शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया है। फोरम की मकबूजा कश्मीर मज़ालिम की मजम्मत भी की गई है। कॉन्फ्रेंस के शुरा का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती का इजहार भी किया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत हुई है और शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई है। ISPR के मुताबिक फोरम ने शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया है। ISPR के मुताबिक शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई है। फोरम की मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी उनको कहा गया है। कॉन्फ्रेंस के शुरा का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती, आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत, शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई है। ISPR के मुताबिक फोरम ने शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया है। हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद अकबर, आगाह कीजिएगा इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। जी नवीद, बताइएगा। नवीद से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को अपडेट करें कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत, शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई है। ISPR के मुताबिक फोरम ने शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया है। आपको अपडेट करते चलें कि ISPR के मुताबिक फोरम की मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम की मजम्मत भी सामने आई है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस की शुरा का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांड का हुआ है और फोरम की मकबूजा कश्मीर के मज़ालिम की मजम्मत। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की शुरा का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती सामने आया है। फोरम ने शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत हुई है। कॉन्फ्रेंस की शुरा का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती सामने आया है। शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई है। ISPR के मुताबिक फोरम ने शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया है। को कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स की शिरकत, शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी। ISPR के मुताबिक फोरम ने शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया है। ISPR के मुताबिक फोरम की मकबूजा कश्मीर मज़ालिम की मजम्मत। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की शुरा का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। अपडेट करें हैं कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और कॉन्फ्रेंस के अंदर कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत हुई है और जिसमें शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई है। ISPR के मुताबिक फोरम ने शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया है। फोरम की मकबूजा कश्मीर मज़ालिम की मजम्मत। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की शुरा का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती भी सामने आया है और आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत ये फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस अहम कॉन्फ्रेंस हुआ है और कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत हुई है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई है। ISPR के मुताबिक फोरम ने शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया है। ISPR के मुताबिक फोरम की मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम की मजम्मत की गई है। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरा का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती भी सामने आया है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तारिक साहब, बताइएगा मज़ीद क्या तफसील है इस अहम कॉन्फ्रेंस की। तारिक चौधरी से भी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। कुछ टेक्निकल बुनियाद पे उनसे हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि फोरम की मकबूजा कश्मीर मज़ालिम की मजम्मत। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की शुरा का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। नवीद अकबर से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। नवीद, बताइएगा मज़ीद क्या तफसील है फोरम के हवाले से। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें तमाम कोर कमांडर्स के अलावा प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान और पाक फौज के फॉर्मेशन कमांडर ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के आगाज में शोहदा के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। फोरम ने पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के लिए शोहदा फ़ौजे, पाकिस्तान को मुनाफिज करने वाले इदारों, पाकिस्तानी शहरियों और इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाम शान मुश्क करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। फोरम ने भारत की जानब से मौजूदा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों की मजम्मत की। फोरम ने कश्मीर की अवाम के लिए पाकिस्तान की
غیر متزلزل سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا۔ کانفرنس کے شرکا نے فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری مظاہروں کی پرزور مذمت کی۔ شرکا نے غزہ میں جاری فوجی جاری کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی قانونی اقدامات کی بھی حمایت کی۔ کانفرنس کے شرکا کو بیرونی اور اندرونی خطرات کے تناظر میں موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ شرکا نے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشن تیاریوں کا بھی جائزہ لیا اور ازالہ دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن کا جامع تجزیہ کیا گیا۔ فورم میں بلوچستان میں دہشت گردوں بالخصوص BLA مجید بریگیڈ کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے مشن حکومتوں کے وہاں پر کام کرنے والی دہشت گردوں، ان کے سہولتکاروں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بے اثر کرنے کا عزم بھی کیا۔ فورم نے پاک فوج کی دارالحکومت کی اہم سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے اور قابل احترام غیر ملکی فوج کو دورہ پاکستان کے دوران محفوظ ماحول فراہم کرنے کی غرض سے قانونی تعیناتی کے خلاف کیے جانے والے بدامنی پر مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار کیا۔ یہ مربوط اور پہلے سے تیار کردہ پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مضمون عزائم کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد پاکستان کے عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان درارہ پیدا کرنا ہے۔ شرکا کانفرنس کا کہنا تھا کہ بیرونی عناصر کی مدد سے کیے جانے والے پروپیگنڈا کی ایسی مضمون کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ ضروری ہے کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار کی آڑ میں زہر اگلنے، جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین اور ضوابط بنائے اور ان پر عمل درآمد کرائے۔ فورم نے یہ بھی کہا کہ سیاسی اور مالی مفاد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاک فوج ملک و قوم کی خدمت غیر کسی تعصب اور سیاسی وابستگی کرتی ہے۔ شرکا کانفرنس کا کہنا تھا کہ پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک کی حفاظت کرتی رہے گی۔ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی صورت جو ہے کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں بالخصوص فتنہ الخارج کی غرض سے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے بے دریغ استعمال پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ باہمی ترقی اور فائدے کے حصول پر توجہ مرکوز کرنا دونوں پڑوسی اسلامی ممالک کی بہتری مفاد میں۔ شرکا کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغان پوری حکومت کو اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے واضح اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے ڈٹے رہنے والے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پاکی اور پرائی حکومتوں کی طرف سے شروع کی جانے والی تمام فوجی اور اقتصادی ترقیاتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا اور فورم میں اقتصادی ترقی کو فروغ دینے، غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور دہشت گردوں اور جرائم کی گٹھ جوڑ کو ختم کرنے میں حکومتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم کیا۔ کانفرنس کے اختتام پر عالمی چیف نے پاکستان کی اسلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے درپیش کسی قسم کی مشکلات اور چیلنج سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ مہارت آپریشن نوید آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ میجر ریٹائرڈ میسم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ نے آج اس کو وقت دیا ہے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈر عام کانفرنس ہوا ہے اور آج اس کانفرنس کے اندر فلسطین، کشمیر اور شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا ہے۔ فلسطین کا معاملہ بھی زیر بحث آیا ہے، کشمیر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ کیا کہیں گے آج کی کانفرنس کے حوالے سے سر آپ؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے اس انفارمیشن